प्रभु को महानामर गौरव हो पुणी थे आसी बहुत दिन पर आरबीएफ आरबीएफ न टीएलटी टीएलटी द लास्ट ट्रम्पेट रे आसीबा पाई प्रभु मते अवकाश देले। इत्तफाक एक्सीडेंटल या कोइंसिडेंटल जहाँ भी बट यह ईश्वर को योजना अटे। मु आज अंकित भाई को घर को आसिली फेलोशिप है बहुत भल लगुच। बहुत दिन पर एमती सुजोग मिलला। बहुत थर मु चाहे किंतु मोस्टली इवनिंग मानक प्रोग्राम रही जाउची बा जर्नी रे रहूची तेणु चाही चाही के मध्य आउ आसी हेउ नै पुणे मंडली रे मध्य प्रोग्राम रही जाउची तेणु इच्छा थिले भी आओ समय दे हो नै। किंतु आज जहाँ भी हो अल्प समय मु कहिबी तापर 10-15 मिनट रे बहुत सुंदर कथा मते प्रभु शिखिबा को देले। ताहा होची जिर्मियो 13 अध्याय। जिर्मियो 13 अध्याय रे गोटे बहुत बढ़िया कथा लेखा अछि। प्रभु जिर्मियो को कहिले के जने पढ़ंतु 13 अध्याय तार 1 रु आरंभ करिक 9 पर्यंत। सदाप्रभु मते एही कथा कहिले, तुम्भी जाई मसीना निर्मित एक पटुका किणी ताहा अपना कटी देशरे बांध ओ जलरे ताहा रख नाही। तहिरे मु सदाप्रभुଙ୍କ वाक्यानुसारे एक पटुका किणी अपना कटी देशरे बांधिली। अनंतर द्वितीय थर सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य मो निकटरे उपस्थित हैला, यथा उठ तुम्भ कटी देशरे थिबा जेउ पटुका तुम्भे किणी अछ ताहा नहीं फरात नदी निकट को जाई सेठा स्थित एक शैल छिद्र रे लुचाई रख। तहिरे सदाप्रभुଙ୍କ आज्ञा अनुसारे मु जाई फरात नदी निकट रे ताहा लुचाई रखिले। पुणी अनेक दिन उतारे सदाप्रभु मते कहिले, तुम्भे उठी फरात नदी निकट को जाओ और जेउ पटुका सेठारे लुचाई रखिबा पाई आम्भे आज्ञा कलु ताहा सेठारु नियो। तेबे मु फरात नदी निकट को जाई सेही पटुका लुचाई रखिथिबा स्थान खोली ताहा नेले। आउ देख से पटुका नष्ट होई अछि, ताहा आउ कौनसी कर्मर योग्य नुहे। तेबे सदाप्रभुଙ୍କର एही वाक्य मो निकटरे उपस्थित हैला, यथा सदाप्रभु कहंती, आम्भे एही प्रकारे जिहुदार दर्प और जेरुसालेमर महादर्प चूर्ण करिबा। 11 पर्यंत पढ़ी दियो। एही जेउ दुष्ट लोक माने आंभ वाक्य शुणिबाकू असम्मत होई आपणा आपणा अंतकरणर अबाध्यता अनुसारे चालंती ओ अन्य देवगणर सेवा ओ पूजा करिबा निमंते सेमानंकर पश्चातगमन करिअछंती, सेमाने एही अकर्मण्य पटुका तुल्य हेबे। कारण सदाप्रभु कहंती, मनुष्यर कटी देशरे पटुका जेरूप संलग्न थाए तद्रूप आम्भे समुदाय इस्राएल और समुदाय जिहुदा वंश को आंभर लोक ओ कीर्ति ओ प्रशंसा ओ गौरव स्वरूप करिबा पाई आंभठारे संलग्न कराइलु। मात्र सेमाने आंभ कथा सुनिबाकू असमत हेले। सदा प्रभु जिर्मियो को कहिले, तुम्भे जाई मसीना निर्मित एक पटुका किण ताहा अपना कटी देशरे बांध जलरे ताहा रख नाही। आओ 11 पदरे कहउछंती, कटी देशरे पटुका जेरूप संलग्न थाए से रूप आमे इस्राएल को जिहुदा को आंभर लोक हेबा निमंते गौरव प्रशंसा कीर्ति हेबा निमंते आंभ ठारे संलग्न कराई। कहा तुल्य संलग्न? पटुका तुल्य संलग्न। बहुत कथा एठारे अछि। आगामी दिन मानकरे हमर कॉन्फ्रेंस फास्टिंग फेस्टिवल रे ताहाकू आमे देखिबा। प्रभु चाहुछंती पटुका तुल्य संलग्न होइकी तांको ठारे रहिबा पाए।
पटुका माने कौन ओडिया रे पटुका कुहागला हिंदी रे ठीक शब्द व्यवहार है ना लुंगी लेखा लुंगी नुह इंग्लिश रे किछि किछि वर्सन रे गार्डल लेखा किछि किछि वर्सन रे शैश लेखा ताहा एक प्रकार सूत्र निर्मित सूतारे तियारी बेल्ट जो माने नड़िया गछ चढ़ती से माने जो प्रकार कटी देश रे बांधती से प्रकार एक पटुका मलयालम भाषा रे एमती शब्द व्यवहार होती जहा कि बहुत स्ट्रांग अटे और केबे छिंडी बने तेबे परमेश्वर कहउछंती इस्राएल को जेरूशलेम को आंभठारे पटुका जेमती अंटारे बा कटीरे थाए आमे इस्राएल को सेमिति आमठारे संलग्न करी रखिबा पई चाहिलु किंतु से माने सुनले नै प्रभुଙ୍କ लोक माने एई पटुका हेउछंती प्रत्येक ईश्वरଙ୍କ लोक माने प्रभु जेरेमिया को गोटे रूल देले गोटे नियम देले नियम कौन पटुका किण प्रथम है किण द्वितीय रे कटी देश रे पिंध तृतीय रे जल लगे दियो ना कहीं जल लगे दियो ना जल लगे खराब हो नष्ट हो परमेश्वर इस्राएल को किणिले आपना ठारे पटुका संलग्न थिला परी संलग्न कले आ प्रभु चाहिए कि ए माने विनष्ट हेबा परी कौन से विषय रे ए माने न आसंतु प्रभुଙ୍କ लोक माने आ प्रभु सेटा को गोटे उदाहरण भाव रे कहले जल लागिबा को दियो नै कौन ए जल जहा हम जीवन को नष्ट करे आमे पवित्र आत्मा रूपक जल कथा जानू वाक्य रूपक जल कथा जानू किंतु एटा गोटे प्रकार नकारात्मक जल जहा कि आम जीवन को नष्ट कर देव प्रभु कहले जल लगे दियो ना आमती हैला से पटुका को नहीं कि फरात नदी कूल रे पोती दिया गला पानी माटी लगी कि नष्ट हो गला कौन ये माटी बहुत गभीर विषय एठारे रही अच्छी किंतु मु आज जहा छोट कथा गोटे कहबी फरात नदी कूल रे ही कहीं ताहा नष्ट है बहुत सुंदर कथा सेठार अच्छी खाली पानी कथा मु गोटे कही कि सारिबी ए पानी कौन जहा कि ए पटुका को नष्ट कर देला पढ़ंतु आयुब 15:16 तेबे घृणाय ओ भ्रष्ट अधर्म को जल परि पानकारी जे मनुष्य से केड़े न्यून अधर्म रूपक जल इस्राएल को नष्ट कर देला तामाने पाप ठारू जेते दूर को आमे जीवा आमे सेते प्रभुଙ୍କ ठारे सुरक्षित होइकी रहबा हेई पारे आमे प्रभुଙ୍କ कटी देश रे रहिबा नहेले आमे पानी रे रहिबा तेबे समीक्षा करिवा विषय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे केउ ठारे अछु प्रभुଙ୍କ ठारे ना अधर्म पाप रूपक जल रे जलर आउ गोटे सुंदर कथा लेखा अछि ए जल सांसारिकतार असुचिता को दर्शाए प्रकाशित 17:1 पढ़ंतु तत्परे सप्त पात्रधारी सप्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମତେ କହିଲେ ଏଠାକୁ ଆସ ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ बहु जलराशि निकटरे एक महावेश्य उपविष्ट कौन से जलराशि 15 पद पढ़
ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟା ଥିବାର ଦେଖିଲ, ସେହି ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ, ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଯାହା ଉପରେ ସେ ବେଶ୍ୟାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମାନେ ଜଗତ ର ଅସୁଚି ଜାଗତିକ ଏବଂ ସାଂସାରିକତାରେ ଲିପ୍ତ ମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜଳରାଶି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲି, ମରିୟମ ଆହୁରି ଗଣେଶ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାରଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଛି। କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା, ମିଳିମିଶିକି ଚାଲିବା ବୋଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ'ଣ ନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କି? Praise the Lord. ମାନେ ଏଟା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ସାଂସାରିକତା, ଭ୍ରାନ୍ତି, ପାପ କ'ଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ବି ପଡୁନାହିଁ। ମହା ଜଳରାଶି ଉପରେ ବେଶ୍ୟା ବସିଛି। ମାନେ ଜନତା, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଏତେ କଳୁଷ କରିଦେଲା, ଏତେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଅନେକ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଳୁଷ, ତାର ଅସୁଚିତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଗମନ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ମରେ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ହିଁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ କଟି ଦେଶରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛୁ ନା ସଂସାରର ସାଂସାରିକତା, ଅସୁଚିତା, ପାପ, ଅଭିଳାଷ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ? କେଉଁ ଜଳରେ ଅଛୁ ଆମେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଆମେ? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜଳରେ ରଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ଡ ବିଷୟ ସହିତ ତାଲୁକାତ ରଖ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କିଛି ଠିକ ପରି ଲାଗୁଥିବ, ବହୁତ କିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ କିଛି ଠିକ ପରି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକତା ଭରିକି ରହିଥିବ। ସତୀ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ହିଁ ମନୋନୀତ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କର ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ ନ ରହିକି ଯଦି ସଂସାରର ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଅସୁଚିତାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଏ ଜଳ ପାପକୁ ଦର୍ଶାଏ, ସାଂସାରିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଅଭିଳାଷକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଲିସକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିର ଆଧିପତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବେଲ୍ଟ ଯେମିତି ଅଣ୍ଟାରେ କଷି ହେଇକି ଥାଏ। ଆମେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ଢିଲା ପିନ୍ଧୁ, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଢିଲା ପିନ୍ଧୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ପିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ଟ କେବେ ଢିଲା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏଣୁ ଜଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଷି ହେଇକି ଭିଡି ହେଇକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତୁଲ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ, କିପରି ଅଛୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ କି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।